Usa tayo. Usa kayo direct yan sa micro. Eh, kano tayo mo lang? Ikaw pala, ikaw pala. Sino pa? Ay, ikaw pala. Baliktad, palit na lang, palit. Okay. Wala pa excited. English, English, te. Human being. People meeting. People meeting, people meeting. Okay. Human being. Wait lang. Wait, eh magkakampi yan eh. Kaya nga po. Oo nga. Wait muna. Timer yung... Sa time. Tama lang, magkakampi. Tama. Go, go lang. Go na lang mga te. Sigurado, English ito, mami. Yeah. Baka lang masagot tayo, no? Kaya mo yan. Okay, bakit po? Okay. Nalilito ako sa mga mukha. Timer starts now. Personality. Go! Animal. Yeah! Party. Ano meron? Timer? Yeah! Yes! Ano ba? No! In the farm. Yes! Wow. Oh. Kabayo. Horse. Go! Kambing. Goat. Oh!